Maayong hapon mga idol. Kinahanglan na po siya og limpyuhan dol palibot na sa tuwang pader dol para hayag siya og ang pananaw na to ditso walay sabod. So maglampas na dol. Putlo na to kuhaon na to ning mga kahoy nga nakaharang diri sa kilid sa pader dol. So kani ding dahon na dol mao ni ang dahon sa handamay. So handamay nabulak na dol. Tara dol. Kanunon sa pirok-pirok alimokon. Yung bulak dolo. Muna yung bulak. Dahon. So, muna yung dahon sa handamay. So kung linghod mo na siya dol, mao ni ang porma. Lapad. Dako ang iyang dahon oh. Kung magkagulang na siya, mao na siya. Namulak naman siya. So gagmay na ang iyang dahon. Herbal na siya dol. Handamay. Tambal sa ugahip. Tambal sa buyag-buyag. Mukuha lang ka ni dol. 3, 7 or siyam. Dili pares, kinahanglan dili pares dol kuhaon nimo. Tambal si buyag-buyag dol ang handamay. Udlot, kuha lang ka udlot dol. Kuha lang ka udlot. 3 ka putol sa udlot. Imong kumuson pwede dahon lang, 3 gyapon. 3 ka dahon. Pumuto nimo, butang sa tubig. Mo brown gani ang color sa tubig dol. Nagpamatuod na siya dol nga naigo ka sa buyag-buyag. Tambal sa ugahip dol. Nigtambal sa ugahip na dol. Kung naa diri ugahip dol, yan na mo katulo dol. Ka 2, 3. Katulo dol. 3 ka bisis, 3 ka sesyon. Tanggal pod ang imuhang ugahip, una kay ugahip, malaya siya dol. Tuo lang. Kung di ka mo tuo, dili po sila mo talab na si mo. Kung mao ni kasagaran gigamit dol sa mga katigulangan kaning dahon nga handamay. So kung giputol dol kay nakasalipod na siya sa dire sa kuan dol. Padir. So padayon tagputol dol.
So kani dol, herbal gyapon eh. Dahon sa lagnob. Tambal sa bughat. Tambal sa kalintura. O dahon sa lagnob dol. So patyo na to ang bisan herbal. Tuod kay naka ali siya sa pader. So isip trabaho na to nga gwardiya magpakabanata sa palibot dol. Kinahanglan hayag ug limpyo atong palibot nga walay makasabod para makita ang mga dautan nga mo sulod or muagi. Klaro kayo dol. So limpyo na dol. Daghang salamat sa pagtanaw sa akong video mga idol. God bless.